ولما جاء الأخ الثالث ليأخذ الحمار سأل أخاه: هل أعطاك الحمار مالا كثيرا؟ لقد ملأنا كيسين، أليس كذلك يا زوجتي؟ لا، بل قدم لنا أكثر من كيسين، أجابت الزوجة مبالغة. رجع الأخ الثالث إلى بيته مع الحمار، ومثل أخويه قدم له أشهى المأكولات، ومثلهما عزل الحمار في غرفة مفروشة ببساط حريري، مثلهما حرس الباب برفقة زوجته، ومثلهما استمع إلى تغوط الحمار، ومثلهما لم يجد في الصباح سوى طبقة روث سميكة عوضا عن النقود المنتظرة. ولإخفاء مصيبته قال إنه قد حصل على 3 أكياس من المال. En venant prendre possession de l'âne, le 3e frère demanda à son aîné: L'âne t'a-t-il donné beaucoup d'argent? Nous en avons rempli de sacs, n'est-ce pas ma femme? Un peu plus de 2 sacs quand même, renchérit la femme. Le 3e frère rentra chez lui avec l'âne, et, comme ses aînés, lui apporta les nourritures les plus appétissantes. Comme eux, il le coucha le soir dans une chambre au sol entièrement recouvert de tapis de soie. Comme eux, il monta la garde devant la porte, accompagné de sa femme. Comme eux, il écouta de près la nuit mouvementée de l'âne. Et comme eux, il nous trouva au matin, à la place de l'argent espéré, qu'une épaisse couche de crottin. Et pour cacher sa mésaventure, il dit avoir obtenu 3 sacs d'argent. تكررت نفس المصيبة مع الأخ الرابع والخامس والسادس. وعندما حان دور الأخ السابع أي أصغرهم، أطعم الحمار بكثرة حتى أنه غاص في الروث كليا عندما ذهب صباحا لجمع المال. ولكي تخرجه زوجته من ورطته اضطرت إلى جره من رجليه. La même mésaventure arriva au 4e, au 5e et au 6e frère. Quand ce fut le tour du 7e frère, le Benjamin, celui-ci nourrit l'âne si abondamment qu'au matin, en se jetant par terre pour ramasser l'argent, il disparut complètement dans le tas de crottin. Pour l'en sortir, sa femme dut le tirer par les pieds. نهض غاضبا، ودون أن ينظف ثيابه ووجهه من الروث ذهب إلى إخوته وأتى بهم إلى بيته. قال لهم مشيرا إلى طبقة الروث التي غطت الأرض تحت قدمي الحمار: انظروا، كلكم حصلتم على مال،
أما أنا فلم أحصل إلا على الروث. وبما أننا اشترينا معا هذا الحمار فعليكم أن تتقاسموا معي ما أعطاكم من مال. Il se redressa, furieux, et, sans même prendre le temps d'enlever le crottin collé sur ses vêtements et sur son visage, il alla chercher ses frères. « Regardez !» leur dit-il en montrant l'épaisse couche de crottin qui jonchait le sol aux pieds de l'âne. Vous tous, vous avez eu de l'argent. Moi, je n'ai eu que du crottin. Puisque cet âne, nous l'avons acheté ensemble, vous devez partager avec moi l'argent qu'il vous a donné. نظر الإخوة الستة إلى بعضهم بحرج ثم قال أكبرهم اغفروا لي يا إخوتي لقد كذبت عليكم لم أحصل على كيس من المال بل كيس من الروث. فقال الأخ الثاني بدوره أنا أيضا قد كذبت فاغفروا لي يا إخوتي لم أحصل على كيسين من المال بل كيسين من الروث. وتابع الأخ الثالث أنا أيضا قد كذبت فاغفروا لي لم أحصل على 3 أكياس من المال ولكن 3 أكياس من الروث. Les 6 frères se regardèrent avec gêne. Puis le plus âgé d'entre eux parla. Mes frères, pardonnez-moi, j'ai menti. Je n'ai pas obtenu un sac d'argent, mais seulement un sac de crottin. Moi aussi, j'ai menti, dit à son tour le deuxième frère. Pardonnez-moi, mes frères, je n'ai pas obtenu 2 sacs d'argent, mais seulement 2 sacs de crottin. Moi aussi, j'ai menti, poursuivit le troisième. Pardonnez-moi, mes frères, je n'ai pas obtenu 3 sacs d'argent, mais seulement 3 sacs de crottin. اعترف أيضا الأخ الرابع والخامس والسادس بالحقيقة. فصاح السابع إذن هذا الملعون جحا قد خدعنا مرة أخرى. لقد باعنا حمارا يروث ككل حمير الأرض. انفجر الباقون شاتمين جحا. الملعون السارق المخادع يجب أن نعاقبه. يجب التخلص من شره. أخذ الإخوة السبعة العصي وراحوا يبحثون عن عدوهم. Le quatrième, le cinquième et le sixième firent les mêmes confessions. Alors s'exclama le septième. Ce méchant Juha nous a une fois de plus roulé. Il nous a vendu un âne qui fait du crottin comme tous les ânes de la terre. Le maudit, le voleur, le rusé, explosèrent tous les autres.
Nous devons lui donner une bonne leçon. Nous devons en finir avec sa malfaisance. Les 7 frères s'équipèrent de leur canne et partirent à la recherche de leur ennemi. توقع جحا أن الإخوة ال7 لن يغفروا له ما فعل بهم، فاتخذ كل الاحتياطات اللازمة ليفر منهم. وبمساعدة أمه حفر قبرا واسعا في مقبرة، وقبل أن يسجن نفسه في القبر مع مؤونة وإبرة طويلة قال لأمه: عندما يأتي الإخوة ال7 للبحث عني أجيبيهم باكية: لقد مات جحا، إنه فعل شرا كثيرا فأرسل له الله مرضا أودى بحياته، وإذا طلبوا منك أن تدليهم على قبري فأطيعي، ستضحكين كثيرا يا أماه. Sachant que les 7 frères ne lui pardonneraient pas le dernier tour qu'il venait de leur jouer, Juha avait pris toutes les précautions pour leur échapper, aidé de sa mère. Il avait creusé une vaste tombe dans le cimetière, et avant de s'enfermer dans la tombe avec des provisions et une longue aiguille, il dit à sa mère: « Quand les 7 frères viendront me chercher, réponds-leur en pleurant. Juha est mort. Il a tellement fait de mal dans sa vie que Dieu lui a envoyé une maladie qui l'a emporté. Et s'ils te demandent de leur montrer ma tombe, obéis. Tu vas bien rire, mère. » بالفعل قدم الإخوة ال7 مسلحين بالعصي ودخلوا منزل جحا، فاستقبلتهم أمه باكية: أين يختبئ ابنك؟ نريد رؤيته. لقد مات ابني، لقد فعل شرا كثيرا فأرسل الله له مرضا أودى بحياتي. فصرخ الإخوة ال7 ليلعنه الله 7 مرات: لقد باعنا حمارا يروث ككل حمير الأرض، مدعيا أنه يروث مالا. قدينا إلى المقبرة، نريد أن ننتقم منه، سنجلس على قبره فهو يستحق ذلك. فأجابتهم أمه: ألا تستحون؟ لا تدنسوا الموتى فسيعاقبكم الله. Et de fait, quand les 7 frères, équipés de leur canne, entrèrent dans sa maison, la mère de Juha les reçut avec des larmes. « Où se cache ton fils? Nous voulons le voir. »« Mon fils est mort. Il a tellement fait de mal dans sa vie que Dieu lui a envoyé une maladie qui l'a emporté. Que Dieu le maudisse 7 fois, s'écrièrent les 7 frères. Il nous a vendu un âne qui fait du crottin comme tous les ânes de la terre, en prétendant qu'il fabriquait de l'argent.
conduisent-nous au cimetière. Nous voulons nous venger. Nous allons s'asseoir sur sa tombe. Il le mérite. Vous n'avez pas honte? On ne souille pas les morts. Dieu vous punira, répondit la mère de Juha. رافقت الأم الإخوة السبعة إلى المقبرة وهي تبكي ودلتهم على قبر ابنها. كان جحا قد ثقب ثقبين ليتنفس ويراقب ما يدور في الخارج. فقال كبير الإخوة السبعة: يا إخوتي، بما أنني أكبركم سأجلس على قبر جحا قبلكم. La mère de Juha, tout en pleurant, accompagna les 7 frères au cimetière. Elle leur montra la tombe de son fils. Juha avait percé sa tombe par 2 petits trous pour respirer et observer l'extérieur. L'aîné des 7 frères dit: Mes frères, comme je suis le plus vieux d'entre vous, c'est moi qui vais m'asseoir le premier sur la tombe de Juha. صعد الأخ الكبير فوق القبر واستعد للجلوس. لم ينتظر جحا فأخذ إبرته الطويلة ونخس مؤخرته. فصرخ الرجل من الألم وفر وهو يحك مؤخرته. فسأله إخوته بدهشة: ماذا جرى لك يا أخانا؟ إخوتي، لا أعرف ماذا حدث لي، لكن شيئا أكيدا هو أن جحا الملعون ينخس في الحياة وينخس في الممات. Il grimpa sur la tombe et s'accroupit. Juha n'attendit pas. Il prit sa longue aiguille et le piqua aux fesses. L'homme poussa un cri de douleur et se sauva en frottant son derrière. Que t'arrive-t-il, mon frère? Demandèrent les autres surpris. Aïe, je ne sais pas ce que m'est arrivé, mais une chose est sûre, le maudit Juha pique dans la vie et pique dans la mort. تقدم الأخ الثاني بدوره وهو غير مطمئن، فصعد على القبر واستعد للجلوس. لم ينتظر جحا فنخسه في مؤخرته بإبرته الطويلة. فصرخ الرجل متألما وفر وهو يمسك مؤخرته. إخوتي، هذا صحيح، جحا الملعون ينخس في حياته وفي مماته. فقال الإخوة السبعة بيأس: بما أنه مات لنتركه بسلام ولنذهب. فقالت لهم أم جحا وهي تمسك نفسها عن الضحك: لقد قلت لكم إنه إثم تدنيس القبور. Le deuxième frère peut rassurer. Avança à son tour.
Il monta sur la tombe et s'accroupit. Juha n'attendit pas. Avec sa langue aiguë, il le piqua aux fesses. L'homme hurla de douleur et s'enfuit en tournant son derrière. « Aïe, c'est bien vrai !» dit-il aux autres. « Le maudit Juha pique dans la vie et pique dans la mort. » Découragés, les 7 frères dirent: « Puisqu'il est mort, laissons-le en paix, allons-nous-en. » Je vous avais bien dit que c'est péché de s'asseoir sur les morts. Leur lança la mère de Juha en retenant son envie de rire. ذهب الإخوة السبعة فسارعت الأم وفتحت القبر. وما أن أصبح جحا خارجا حتى أسرع وأخذ كيسه المملوء بالذهب والذي أخفاه في مكان آمن، ثم غادر المدينة مع والدته. Les 7 frères partis. La mère de Juha s'empressa d'ouvrir la tombe. Dès qu'il fut dehors, Juha alla chercher son sac plein d'or, mis en lieu sûr, et quitta la ville avec sa mère.